Okay, saya nak sambunglah apa yang kamu belajar masa daripada pensyarah sebelum ni. Okay, kita pergi terus kepada soalan 29. So, saya pun difahamkan anda dah belajar limiting reactant. Okay, so kita tengok soalan ini. Soalan 29. You are given 7.0 gram copper 2 oxide and 50 ml of nitric acid. Okay, here is the reactant. It's between copper 2 oxide and nitric acid, and then it produce copper nitrate and water. That is the product. Okay, define limiting reactant. So what is limiting reactant? Ada beberapa ciri limiting reactant. Function yang penting untuk kita tahu tentang limiting reactant. So it is the reactant. So nama pun limiting reactant. So dia mestilah reactant. Reactant that is completely consumed. So this is the keyword. Completely consumed. Maksudnya dia dah habis. Lepas dia melakukan tindak balas tu, reactant tu completely habis. Dah tak ada. Okay, during the reaction and limit the amount of the product form. So jumlah produk yang akan terhasil bergantung kepada limiting reactant. So daripada tindak balas ni, dia bagi reactant dia copper oxide dan juga nitric acid. Lepas tu ini product form. Okay, jadi kita nak tengok product form copper nitrate dengan water produce is depend on which reactant. Okay, is it depends on the copper oxide ataupun nitric acid. So kalau kita nak tentukan produk ni depends on reactant yang mana, kita kena cari limiting reactant. Sebab itulah limiting reactant tu dia completely consume, habis digunakan dan limit the amount of the product form. Okay, so kita kena cari limiting reactant. Okay, apa step untuk cari limiting reactant? First, you kena tulis chemical equation. Okay, copper 2 oxide. So kat sini dia bagi Roman copper 2 oxide. That mean it is copper 2 plus. Okay, kalau tak tahu formula, kadang-kadang Cu2O, CuO kan. So you pun buat copper 2, Roman copper 2, copper 2 plus, nitrate, NO, NO3, 2 minus. Betul lah. 2 minus. Minus lah. Cuba you pecahkan yang ni. You akan dapat Cu2 plus NO3 minus. So bila kita tukar charge, copper 2 oxide ni adalah Cu2O. Okay, ni copper 2 oxide. Data conteng banyak lah. Copper 2 oxide. So, copper 2 oxide Cu2 plus O2 minus. Bila tukar charge, copper 2 oxide dia akan jadi Cu2O2. Iaitu CuO lah. So, ni formula yang betul. CuO untuk copper oxide. Okay, so saya dekat sini, saya tidaklah underestimate you tak tahu. Tapi, saya just recall balik lah macam mana kita nak dapat formula yang betul untuk copper 2 oxide. Okay, it's not Cu2O. Ni bukan. Ini copper 1 oxide. Okay, ni copper 2 oxide. CuO. Okay, right. So kalau ada masalah untuk nak tentukan formula ni, you bagi tahu saya. Okay. Mana dah kat sini. Okay, this is copper 2 oxide. So kalau you salah tulis benda ni, nanti nak balancekan equation ni pun akan salah. Okay, let's say you buat Cu2O. So salah lah, nanti susah nak balance. Right, sekarang kita dah dapat copper oxide react with nitric acid and producing copper nitrate. This one is given from the question and water also given. Okay, then the remaining you balance the equation. So you akan dapat ratio dia 1 copper oxide, 2 nitric acid, producing 1 copper nitrate dan water. Okay, so soalan
Dia kata apa? Kat sini, write the balanced chemical equation dan determine the limiting reactant. Okay, apa step untuk cari limiting reactant? First, kita tulis dulu chemical equation dengan balance dengan betul. And then step seterusnya adalah mencari limiting, mencari both number of mole of reactant. So kita ada dua reactant, copper oxide dan juga nitric acid. So kena cari number of mole. Okay, tulis elok-elok. Mole copper oxide. You ada berapa gram? 7 gram. Divide by the molar mass. Copper 63.6 tambah 16 oksigen. Ni gram per mole. So you akan dapat the number of mole is 0.0879 mole. Okay, next cari mole reaktan yang kedua iaitu nitric acid. Okay, there's nothing to do with the stoichiometry kat sini semasa kamu kira limiting reactant. Stoichiometry coefficient number 2 ni nanti kita gunakan. Sekarang kita cari limiting reactant dulu. When you are given the number of molarity, dia bagi apa kat sini? Molarity dan juga volume. Volume, molarity. That means you can find the number of mole, which is N equal to MV. Dengan syarat volume tu dalam unit liter. So molarity dia adalah 0.2 times volume 50 ml tukar kepada liter 0.05 liter. So finally you akan dapat number of mole 0.01 mole. Okay, sekarang siapa yang sedikit dekat sini? Okay, ada dua cara. Sama ada you nak guna cara yang ratio ataupun guna cara yang ayat pun boleh, tak kisah. Okay, so saya ajar secara tradisional lah. So kita tengok dekat sini. Ratio dia 1 mol copper oxide dan 2 mol nitric acid. Okay, look at here. 1 mole from the balanced chemical equation, 1 mole copper oxide. Okay, you may begin with the copper oxide pun boleh, 2 mole nitric acid pun boleh, tak kisah. Okay, contoh dekat sini, 1 mole copper to oxide akan bertindak balas dengan 2 mole nitric acid. Okay, so sekarang yang kita ada berapa mole? Yang ada di mata kita, depan mata kita ni 0.0879 mol copper oxide digunakan. Sekiranya kesemua copper oxide ni digunakan sebanyak 0.0879 mol digunakan, berapa banyak nitric acid digunakan? Okay, if let's say I use 0.0879 mol copper oxide digunakan, therefore nitric acid yang diperlukan adalah banyak mana? You cross multiply. Maksudnya this one, this is unknown. Okay, this is your unknown X. So you tengok sebelah dia, cross multiply. Maksudnya yang ni, darab divide by this one. So 0.0879 darab 2 bahagi dengan 1. That's mean mol nitric acid adalah 0.1758 mol nitric acid. Okay. Ini apa dia? Yang diperlukan, required. Okay, yang kita perlukan. Tetapi yang kita ada adalah ini. Yang di depan mata kita, copper oxide. This is what we have. This is what we have. Now let's compare the mole of nitric acid that we need ataupun mole of nitric acid required versus mole of nitric acid that we have. So kita perlukan 0.1758 mol tapi kita ada 0.01 mol nitric acid sahaja. Maksudnya tidak cukup. Okay, I repeat, kita perlukan sekiranya semua copper oxide habis digunakan, sebanyak 0.1758 mol nitric acid diperlukan. Tetapi kita hanya ada 0.01 mol nitric acid. That means nitric acid yang tidak cukup.
Okay, so you boleh buat mole nitric acid required less than mole nitric acid yang kita ada, that exists. Okay, so kalau nitric acid tak cukup, that's mean nitric acid is limiting reactant. Okay, okay, let's say kalau you tak, saya bermula dengan mole of copper oxide versus nitric acid. So kalau you ubah 2 mole nitric acid, you cari mole copper oxide required pula. So you akan dapat sebaliknya lah. You akan dapat copper oxide ni excess. Bila copper oxide excess, satu lagi akan jadi limiting reactant. So dia akan sentiasa salah satunya menjadi limiting reactant, salah satu menjadi excess. Okay, so you nak start daripada mana, reaktan pertama ke kedua ataupun reaktan nitric acid ke copper oxide, untuk ratio pun tak ada masalah, akan dapat limiting reactant yang sama. Okay, so beza dia, I repeat, sama ada you jumpa dia sebagai excess atau you jumpa dia sebagai limiting reactant. Okay, so far do you have any question? Ada soalan? Hello. Okay. Madam. Bukan ke mol HNO3 yang required lagi tinggi banding mol HNO3 yang ada? Mole required 0.1758 tu, Lagi tinggi daripada yang HNO3 yang sedia ada. Ya, betul. Okay, Tapi, you perlukan 0.1758. Tinggi kan? You perlu 0.17. Tapi you hanya ada 0.01 saja. Maksud Cukup saya, atau tidak? simbol madam pakai dekat ayat tu salah saya rasa. Quiet is, betul-betul. Oh, simbol. Itu maksud saya. Sorry, saya terbalik. Alright. Okay, Thank you. Mana tah? Ni. Okay, sorry. Okay. Next, ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya proceed. Okay, so since kita dah tentukan limiting reactant dengan betul, then kita cari calculate the mass of excess reactant. So siapa mass excess dia? Kalau nitric acid limiting reactant, so excess dia adalah copper oxide. Okay. So the amount of berapa banyak excess ni, kita kena tahu berapa banyak copper oxide yang bertindak balas. So once again, copper oxide react dengan 2 mole nitric acid menghasilkan copper nitrate. Okay. So sekarang limiting reactant tu yang menentukan berapa banyak excess reactant tu digunakan. So sekarang kita perlu cari berapa banyak copper oxide ni digunakan. Okay. Remember that the amount of the mole of copper oxide that we have is 0.0879. This is the amount that exists. So we want to find the copper oxide that is being used ataupun consumed for this reaction. Okay, so macam mana nak tahu? Mesti buat ratio yang kita compare dengan limiting reactant. Okay, from the balance equation, 1 mole, okay, saya start dengan limiting reactant lah. 2 mole nitric acid akan bertindak balas dengan siapa? Will react with 1 mole copper oxide. Sekarang, all of the nitric acid, okay, nitric acid berapa banyak mole yang ada? Okay, nampak ni? 0.01 mole nitric acid yang ada. So, semuanya habis digunakan. Kenapa habis digunakan? Sebab dia limiting reactant.
habis digunakan. That means berapa mol copper oxide reacted? So cross multiply 0.01 times 1 divided by 2. So you akan dapat 0.005 copper oxide reacted. Okay. Jadi yang kita ada banyak mana? Ada banyak ni CuO ni, iaitu sebanyak 0.0879 mol. Tapi yang digunakan hanya sebahagian saja, iaitu 0.005 mol. So the rest are excess. Inilah yang excess. So excess mol untuk CuO is 0.0879 minus 0.005. Berapa kosong ni? 2. So the remaining mole of copper oxide remain is 0.0829 mole copper oxide remain. Yang tinggal. Okay. So soalan bertanya apa tadi? Mass. Dia tanya mass. So mass adalah dah dapat mole darab dengan molar mass je lah. So saya bagi final answer, you akan dapat 6.6 gram. So that is the final answer. Okay. Okay, tak ada soalan? Ada? Okay. Halo, ada ke tak ada? Tak ada, madam. Okay, good. So we proceed with question number 30. Untuk soalan 30, repeat proses yang sama juga. Soalan 30, at room temperature 2 to 5 gram of copper 1 oxide. Okay, so dekat sini soalan ni dia baiklah. Dia bagi formula copper 1 oxide. Okay, which is Cu2O. And then react with 180 gram of copper 1 sulfide according to the equation. And then dia baik lagi, dia dah bagi siap-siap equation yang dah balance. So you terus dia cari limiting reactance sebagaimana yang dia minta. Okay, so step yang pertama adalah cari both number of mole for both of reactant. Yang kedua, buat ratio. Yang ketiga, compare. Okay, sekarang kita nak cari number of mole copper 1 oxide. Copper 2 oxide. Copper 1 oxide. Mole. Okay, cara you tulis pun kena betul lah. Janganlah tiba-tiba sama dengan. Bagi tahu apa yang nak cari. You nak cari number of mole. Mole siapa? Mole bagi Cu2O, which is 255 gram divide by berapa berat dia? 143.2 gram per mole. So you akan dapat 1.781 mole. Mole bagi satu lagi copper 2 sulfide is 180 gram divide by molar mass 1.13 mole. Okay. Dah step pertama. Okay. So ini adalah mole apa? Ini adalah mole yang kita ada. Yang ada depan mata kita. Tapi kita tak tahu lagi limiting reactant dia. Next step adalah kita perlu tentukan ratio. You nak ratio siapa ke siapa? Contoh, daripada balance equation, 2 mole of copper oxide akan bertindak balas dengan 1 mole copper sulfide. Jadi yang ada, katakan, contohnya katakan kita ambil 1.781 mol copper oxide digunakan sepenuhnya
So berapa banyak copper sulfide yang digunakan that will be consumed? Kita nak tahu berapa banyak. So cross multiply mole Cu2S copper sulfide consume, cross multiply 1.781 times 1 divided by 2. It is 0.891 mole sulfide. Okay, so ini adalah copper sulfide required. So let's compare. Yang kita perlukan adalah 0.891 dan kita compare required dengan copper sulfide yang ada. Perlukan 0.891 dan ada 1.13. So perlu sedikit lah. Perlu 0.8 tapi ada banyak. Maksudnya berlebihan. So you boleh cakap apa? Mole copper sulfide consume ataupun apa? Required less than mole copper sulfide available ataupun amount of copper sulfide that we have. So if it is less, cukup ke tak? Lebih daripada cukup kan? So dia adalah excess. Therefore, copper sulfide is excess. Kalau copper sulfide excess, satu lagi partner dia, satu lagi reactant dia adalah copper oxide. Therefore, copper 2 oxide is limiting reactant. Okay, jadi kita dah dapat tentukan yang copper oxide adalah limiting reactant. Okay, so sebab tu saya kata tadi kat sini, kalau kita buat pilih ratio daripada copper oxide ke nitric acid pun boleh ataupun nitric acid ke copper oxide pun boleh. Jika kita mulakan copper oxide ke sini, ditakdirkan dia adalah limiting reactant. Tapi kalau you start daripada depan macam ni juga, copper oxide ke copper sulfide, tapi tiba-tiba boleh jumpa dia sebagai excess. So kalau dia adalah excess, partner dia satu lagi mesti jadi limiting reactant. Okay, so dia tak jadi isu lah nak start daripada mana siapa ke apa benda. Yang penting you pandai compare, you faham apa yang you buat. Okay, seterusnya, the mass of excess reactant remain at the end of the reaction. So sekarang siapa yang excess tadi? Copper sulfide. Yang excess. So dia minta cari yang excess tu berapa banyak. Okay, macam mana nak cari yang excess? Yang diperlukan untuk bertindak balas adalah sebanyak ni required tadi. Nampak tak? Required is equal to 0.891 mole. Yang available yang ada depan mata kita tadi 1.13 mole. Okay, so yang ni yang ada, yang ni yang dah digunakan. So tinggal yang excess lah. Excess is equal to available tolak dengan required, which is 1.13 tolak 0.891. So excess reactant adalah 0.239 mole copper sulfide excess.
Okay, mass excess, soalan tanya mass excess. Yang berlebihan tu sebanyak number of mole 0.239 times molar mass 159.3. Okay, tekan kalkulator you dapat 38.07 gram. Ni untuk excess copper sulfide. Ada soalan nak tanya? MI25? No. Boleh medium. Tak ada medium. Okay. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Okay, soalan 31. In an experiment, 0.355 gram aluminium react with 20 ml of 4 molar hydrochloric acid. Okay, dia dah bagi dah equation, aluminium react dengan hydrochloric acid, producing aluminium chloride and hydrogen gas. Okay, determine the limiting reactant. So yang ni case yang sama jugalah. Dia bagi tak amount reactant kita, aluminium, gram aluminium, molarity dan juga volume bagi HCl. So you can find both number of mole untuk aluminium dan HCl. Okay, so yang ni saya cepatkan, saya terus tunjukkan number of mole lah. Okay, you semak jawapan you. N adalah simbol bagi mole. Mole untuk aluminium adalah 0.0131 mole. Mole bagi HCl ialah ni saya tunjuk. N equal to mv, molarity. Molarity dia tadi 4 molar darab dengan volume 0.02 20 ml. So yang akan dapat 0.08 mole HCl. Okay, step number 1, cari mole for both of reactant. Okay, so we have done. So this is the number of mole of reactant available for both aluminium and HCl yang ada di depan mata kita sekarang. Sekarang, step yang kedua adalah buat ratio. Ratio siapa dengan siapa? Tengok balance equation. Ratio antara reactant dengan reactant. Contoh, tadi saya asyik buat aluminium reaktan pertama ke reaktan yang kedua kan. Sekarang saya cuba terbalikkan. Saya buat reaktan kedua ke reaktan yang pertama. Adakah kita dapat menentukan limiting reaktan? Baik, contoh. So sekarang saya nak buat HCl ke aluminium. From the balance equation, 6 mole HCl will react with masa kita buat ratio baru kita guna stoichiometry coefficient number ni. Okay, 6 mole HCl bertindak balas dengan 2 mole aluminium. Okay, berapa mole HCl available? It is 0.08. Katakan 0.08 mole HCl habis digunakan, adakah berapa banyak aluminium yang diperlukan? So we cross multiply 0.08 times 2 divide by 6. It will be 0.0267 mole aluminium required. Sekiranya semua HCl habis digunakan. So sekarang cukup ke tak? Jadi kita compare lah. Aluminium yang required 0.02. Aluminium yang ada 0.01. Maksudnya compare. Required versus exist. So tidak cukup kan? Okay. Mole aluminium exist ataupun available kurang
Sebab apa? 0.013. Kurang lah daripada mole aluminium available. So cukup ke tak? Tak cukup. So aluminium insufficient. Bombastic sangat. Tulis apa? Not enough. Guna bahasa kampung je. Aluminium tak cukup. Kalau aluminium tak cukup, therefore aluminium is limiting reactant. Okay. So you akan dapat markah kat mana dekat sini? Markah cari number of mole satu markah, markah ratio satu markah. Lepas tu mungkin markah compare dan markah determine limiting reactant. So boleh dapat 3 ke 4 markah untuk limiting reactant. Okay. If the percentage yield of hydrogen is 85%, calculate the actual mass of hydrogen obtained. Okay. Percentage yield 85%. What does it mean by percentage yield? Okay, you tengok balik, mungkin dalam nota kuliah ada. Percentage yield, kita tengok formula dia. Is the mass of, is the actual yield ataupun mass actual divide by theoretical yield times 100%. Okay. So sekarang kita nak tahu actual yield ni dapat daripada mana? Actual datang daripada eksperimen. Siapa yang kutip? Kita lah kutip. Kita kutip, lepas tu kita yang timbang ataupun kita yang measure berapa banyak. Okay, dapat daripada eksperimen. You sendiri yang measure berapa hydrogen gas yang dihasilkan. Ni, kan produk akhir dia adalah hydrogen gas. So orang yang buat eksperimen tu yang akan kutip hasil produk yang dihasilkan, lepas tu pergi timbang ataupun pergilah ukur volume dia. Okay, itu adalah nilai daripada eksperimen ataupun actual yield. Okay, the yield that come from the experiment, that you measure from the experiment. Theoretical yield is come from, tulis kat sini, yang saya kutip, yang saya measure. Okay, sorry lah bahasa kita suka hati kan. Sorry lah nak cepat kan. Okay, apa tu? Yang saya measure. Yang ni yang saya kira. Stoichiometry. Okay. So teori datang daripada stoichiometry calculation. Okay, sekarang kita nak tahu nilai teori tu berapa banyak. So kita dah tentukan yang aluminium is the limiting reactant. So aluminium ni lah yang akan menentukan hasil tindak balas. Tengok equation. Okay, so this amount of hydrogen is depend on the, siapa tadi? Limiting reactant. Padam lah yang tak kena mengena ni. Mana limiting reactant? Ni limiting reactant. Ingat ciri limiting reactant tadi? Limiting reactant akan menentukan produk akhir. Tak kisahlah produk yang mana, AlCl3 ke, hydrogen gas ke. Tapi yang kita interested nak tahu sekarang, yang soalan tanya adalah hydrogen gas. So the amount of the hydrogen gas is depend on the limiting reactant. Therefore, we need to find what is the amount of hydrogen gas produced. Okay, so kalau nak tahu jumlah produk yang dihasilkan, kita mesti buat ratio dengan limiting reactant. From the balance equation, okay, 2 mole of aluminium, okay, ratio mesti start dengan limiting reactant bila you nak compare dengan produk. 2 mole aluminium
equivalent to ataupun akan menghasilkan 2 mole of hydrogen gas. Mengapa saya mulakan dengan aluminium? Kenapa saya tak pilih HCl? Sebab saya nak cari amount hydrogen gas. Amount hydrogen gas bergantung kepada limiting reactant. I repeat, the amount of hydrogen produced is depend on the aluminium because aluminium is the limiting reactant. Let's say you buat calculation, you terus cari hydrogen gas without determine who is the limiting reactant. You might choose HCl. Okay, so kalau choose HCl salah, tak cari limiting reactant. Kalau you buat by accidentally you buat ratio you, the amount of HCl is depending on the amount of aluminium. Without determine the limiting reactant, akan kehilangan markah. So markah dekat sini hilang, tapi markah kat sini boleh dapat lah. Okay, so kalau soalan tak minta you cari limiting reactant, pelajar tetap wajib mencari limiting reactant apabila you nak tentukan amount produk. Okay, do you get what I mean? Yes, madam. So, when you able to determine the limiting reactant, then you perlu faham yang limiting reactant tu menentukan amount produk yang dihasilkan. Sebab tu kita buat ratio kita limiting reactant to the product form. Okay, so aluminium yang ada sekarang adalah 0.0131 mol. Limiting reactant habis digunakan. Maksudnya sebanyak 0.0131 aluminium seluruhnya digunakan. Jadi berapa banyak hidrogen gas yang dihasilkan apabila sebanyak ini aluminium bertindak balas? So kita nak tahu, cross multiply 0.0131 times 2 divide by 2. So it's equal to 0.0197 mole hydrogen gas. Okay. So yang ni berapa banyak? Sama dengan berapa gram? Mass hydrogen produced. Tadi dapat mole kan? 0.0197 times 2 molar mass. It is 0.0394. Mole, bukan mole, sorry, gram hydrogen. Okay, so yang ni apa dia? Yang ni adalah theoretical yield. Sebab kita kira daripada stoichiometry. Actual pula berapa? Okay, patah balik dalam formula ni. Okay, you are given the percentage yield is 85%. Actual tak tahu. Theoretical 0.0394 gram times 100%. So kat sini kita boleh cari apa? Actual kan? Actual mass of hydrogen. Actual mass hydrogen. Kosong 3 5 gram. Okay, so bila kita buat eksperimen, kita pun collect kita punya hydrogen, lepas tu kita pun dapat 0.0335 gram. So kita nak tengok amount yang kita dapat ni menghampiri tak nilai teori.
Okey, teori kata kita sepatutnya memperolehi sebanyak 0.0394 gram hidrogen. Tapi kita dapat 0.0335. Maksudnya actual ni kurang daripada teori. Okay. Dan basically memang kita buat dalam so kita punya percentage produk kita ataupun percentage yield tu kita dapat 85%. Maksudnya baguslah you dapat. Sepatutnya you dapat 0.0394 tapi you dapat kurang, iaitu dapat 85%. So still okay lah. Tapi kalau you dapat, sepatutnya dapat 0.0394 tapi bila kira-kira collect data you, gram dia sedikit. Lepas tu you pun kira percentage sheet, dapat dalam 40%. So maksudnya apa dia? Buat eksperimen tu main-main. Okay, sebab banyak hidrogen gas yang dah terbebas keluar. Okay, ataupun you measure tak betul menyebabkan percentage yield kurang. Okay, lepas tu nanti bos marah lah. Sebab apa? Sebab dapat percentage hasil yang sangat rendah. So company tu rugi. So you tak boleh kerja jadi chemist kat tempat tu. Macam tu lah. Okay, so itu sebab kita kena tahu percentage yield. Nak tahu berapa peratus hasil yang you berjaya hasilkan daripada eksperimen tu. Okay, ada soalan untuk soalan 32? Dah 40 minit. Oh, this is the last question. Saya suka. Okay, tak apa. Kalau habis nanti saya buka soalan untuk you tanyalah. Mana-mana soalan. Okay, the last question, question number 32. 1.46 gram of magnesium added to 160 ml of 0.5 mole per liter. Okay, so this one, you nampak ni mole per liter. So tukar cepat-cepat, tukarkan kepada 0.5 molar. Supaya kita tak keliru hydrochloric acid. The reaction involve, okay, dia bagi dah. Equation dia dah bagi. Dia dah balancekan and then determine the limiting reactant. Okay, lepas tu calculate percentage heat, bla 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 bla. Okay, untuk mempercepatkan proses, saya pun ulang proses yang sama. Kita repeat, nak cari limiting reactant, kita kena buat cari both number of mole for both reactant. Okay, sekejap. Maafkan saya. So, mole, siapa ni? Mole HCl. Okay, N equal to MV, molarity 0.5 molar times volume. Volume dia 160 ml, tukar kepada liter 0.16 liter. Okay, dapat 0.08 mol. Okay, ulang proses yang sama untuk magnesium. You akan dapat 0.06 mol magnesium. Okay, step yang pertama dah. Step yang kedua nak cari limiting reactant. Daripada balance equation, buat ratio. Ratio antara reactant kepada reactant. Sebab kita nak cari limiting reactant. Contohnya 2 mol, I start with HCl lah. 2 mol HCl, kalau you nak start dengan magnesium pun boleh, tak ada masalah. 2 mol HCl will react with 1 mol magnesium. Sekarang, we have 0.08 mol of HCl. So, yang ini adalah yang available ataupun have lah. Okay. Let's say kesemua 0.08 mol
HCl ni habis digunakan, jadi berapa banyak magnesium yang bertindak balas yang diperlukan. So you cross multiply mole magnesium required is equal to 0.04 mole magnesium. Okay, now let's compare apa yang kita ada. Kita compare ini required dengan magnesium yang kita ada. Kita perlukan 0.04 tapi kita ada 0.06. Maksudnya yang kita perlu tu sedikit saja. Okay, so mole magnesium that we have is greater than mole apa? Magnesium required. So magnesium is excess. Okay, kalau magnesium excess, HCl apa benda? Mestilah HCl limiting reactant. Okay, so HCl limiting reactant. Jika HCl limiting reactant, soalan seterusnya, calculate the percentage yield if 672 hydrogen gas is obtained. Okay, so yang ni adalah obtain yang kita dapat. Maksudnya 672 ml ini adalah actual. Sebab apa? Sebab kita dapat, dia cakap obtain kan. Okay, so formula dia tadi apa? Actual divide by theoretical yield. Mana dah soalan ni? So soalan tanya percentage. Percentage yield okay, maksudnya tahu tak nilai teori ni berapa? Bagi reaktan yang mana? Bagi reaktan iaitu hydrogen gas. So kita kena tahulah secara teori berapakah hydrogen gas yang dihasilkan. Okay, tengok balik equation ini, kita nak tahu apa? Kita nak tahu hydrogen gas ini amount dia berapa banyak dia dihasilkan. Berapa banyak hydrogen gas ni dihasilkan bergantung kepada limiting reactant. So limiting reactant kita tadi yang kita dah dapat adalah HCl. So the amount of HCl will determine the amount of the hydrogen gas produced. Therefore, you boleh buat ratio between HCl. So from the balance equation, 2 mole HCl will produce 1 mole hydrogen gas. Okay, HCl bersifat limiting reactant, dia habis digunakan. HCl ada sebanyak 0.08 mole, maksudnya 0.08 ni habis. Jika 0.08 mole HCl habis digunakan, dia akan menghasilkan berapa banyak mole hydrogen gas. So you cross multiply, you nak cari apa? Mole hydrogen gas is 0.04 mole hydrogen gas. Okay. So back to the question, you nak cari, you nak tahu actual dah tahu dah tadi, you nak cari nilai teori. Nilai teori maksudnya kalau dia bagi dekat sini volume, bawah ni pun mesti dalam volume, not necessary mass. Unit tu kena betul. Kalau atas volume, bawah pun volume. Kalau atas gram, macam tadi yang kita buat ni, mana? Ni, ini gram, ini pun gram. Okay, tak semestinya mass Okay, actual volume versus theoretical volume. So, kita nak cari actual. Kat sini apa benda tadi? Ni teori, sorry. Ni nilai teori. So, teori
volume hydrogen gas, berapa banyak volume dia at STP? Mole times 22.4. 0.04 mole hydrogen times 22.4 liter per mole. So finally you akan dapat berapa mole, berapa liter? 0.896 liter. So ini adalah nilai teori. So soalan minta percentage, maksudnya percentage adalah actual. Actual dia tadi berapa? 672 ml kan? 672 ml. Tukarkan kepada liter. 0.672 jadi liter. Divide by 0.896 liter times 100%. Okay, so perhatikan dekat sini, actual dia kurang daripada nilai teori. Sepatutnya based on our calculation kita akan dapat 0.8. Tapi you dapat 0.6 sahaja. So berapa persen kejayaan mendapat hasil tu? So it's equivalent to 75%. Okay, that is the percentage here. So itu saja untuk soalan 7. Okay, untuk hari Khamis nanti tak adalah. Tapi tutorial esok kita akan jumpa as usual. Okay, so far do you have any question? Ada soalan? Ada, madam. Tak ada, madam.